کہ امتی کوئی اگر ارے دوزخ میں ڈالا جائے گا، ابھی تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہا ہے مگر ثانی مصرے پہ انشاءاللہ سب شرکت کریں گے کہ امتی کوئی اگر دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، امتی کوئی اگر دوزخ میں ڈالا جائے گا، رحمت رحمت للعالمین سے کیسے دیکھا جائے گا، رحمت للعالمین سے کیسے دیکھا جائے گا، اللہ سلامت رکھے۔ بہت خوب، دیکھیے ارشاد بھائی آگئے، شمشاد صاحب آگئے، سبھی آگئے، ابھی وہ شخصیت باقی ہے آنا جن کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے، محترم جناب علی منصاری صاحب مکی صاحب، جنہوں نے اس مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں بڑی کاوشیں محنتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ انصار صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں ایک شعر ان کی نظر کروں گا، اس سے قبل میں مطلع پھر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ امتی کوئی اگر دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، رحمت رحمت للعالمین سے کیسے دیکھا جائے گا، رحمت للعالمین سے کیسے دیکھا جائے گا۔ اور یہ شعر میں انصار صاحب کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ شافع روز قیامت کا ملا رب سے لقب، اکرم صاحب توجہ چاہوں گا کہ شافع روز قیامت کا ملا رب سے لقب، شافع روز قیامت کا ملا رب سے لقب، ارے بے وسیلہ بخشا جائے گا، سبحان اللہ۔ دیکھیے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، ہم لوگ اے ٹی ایم کے چکر میں تھے اور جناب دل خیر آبادی کیسیر کو مخاطب کر رہے تھے۔ حضرات دیکھیے اکرم صاحب، میں ایک بات بتلاؤں، اکثر نظامت کرنے والے غزل کے مشاعرے میں کہتے ہیں کہ یہ تو فقیر ہیں مگر اب انٹرنیشنل فقیر کو دعوت دے رہا ہوں، مچل کے کہہ دیئے سبحان اللہ کہ شافع روز قیامت کا ملا رب سے لقب، شافع روز قیامت کا ملا رب سے لقب، بے وسیلہ بے وسیلہ آپ کے کوئی نہ بخشا جائے گا، بے وسیلہ آپ کے کوئی نہ بخشا جائے گا۔ اور ایک شعر اس
मुशायरे को जिंदगी बख्श रहे ये तमाम बुजुर्ग चेहरे मौजूद हैं, इनकी समाज के हवाले करता हूँ। एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि कब्र की, वसीम साहब, कि कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, कब्र की आगोश में ईमान कामिल के तुफैल, ईमान कामिल के तुफैल। अरे साथ में का उजाला जाएगा, साथ मेरे याद अहमद का उजाला जाएगा, साथ मेरे याद अहमद का उजाला जाएगा। और एक मतला दो तीन शेर पेश करता हूँ बतौर खास ये मतला मुलाहिजा फरमाएं। बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार जो मेरे पोते लगते हैं, मौजू मोटर वाले मेरे बड़े भाई हैं, उनके पोते मेरे पोते हैं। मैं एक मतला पेश करता हूँ, बार बार वो कह रहे थे कि ये दिल भाई पढ़िएगा। अब जो जिसका दादा लगता हूँ, जिसका चचा लगता हूँ, वो भी दिल भाई कहता है। मतला पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि किसी जालिम की चौखट पर, कह दिए सुभान अल्लाह, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता। अरे हुसैनी हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता, हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, किसी जालिम की चौखट पर किसी जालिम की चौखट पर मेरा सर हो नहीं सकता, हुसैनी दिल है मेरा, मौत का डर हो नहीं सकता। अब एक शेर हाजिर करता हूँ। नकीबे हिंदुस्तान निजामत तो बहुत सारे करते हैं, मगर शेर फहम, शेर कहने वाले नाज़िम बहुत कम मिलते हैं। आपके हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि लहकते ही रहेंगे दी के सब्ज़े रहती दुनिया तक, लहकते ही रहेंगे दी के सब्ज़े रहती दुनिया तक, लहकते ही रहेंगे सबसे रहती दुनिया तक। अरे मोहम्मद मुस्तफा का खेत बंजर हो नहीं सकता, मोहम्मद मुस्तफा
मुस्तफा का खेत बंजर हो मोहम्मद मुस्तफा का खेत बंजर हो नहीं सकता। बहुत से शुअरा ने अपनी माँ के हवाले से शेर पेश किए, मैं उस माँ का जिक्र करता हूँ। इंशाअल्लाह सभी हजरात मौजूद होंगे और सुभान अल्लाह की सदा में इस्तेकबाल करेंगे शेर का कि बिठाया सरवरे आलम ने अपनी माँ को कमली पर, समझो चाहूंगा कि बिठाया सरवरे आलम ने अपनी माँ को कमली पर, बिठाया सरवरे आलम कमली पर, हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। हलीमा सादिया जैसा मुक़द्दर हो नहीं सकता। और अकरम साहब ये भी शेर समाज फरमाए कि मेरे सरकार ने ऐ हजरे अस्वद तुझको चूमा है, मेरे सरकार ने ऐ हजरे अस्वद तुझको चूमा है, मेरे सरकार ने तू पत्थर हो के भी मामूली पत्थर हो नहीं सकता। तू पत्थर हो के भी मामूली पत्थर हो नहीं सकता। एक शेर मैं अपने बड़े मोहतरम मक्की कछौचवी साहब, यहाँ पे मक्की सुभानी साहब तशरीफ फरमा है, एक शेर मुकम्मल इनकी तरफ करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। हो नहीं सकता कि उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, उठाएगा जो उंगली उठाएगा जो उंगली आयशा की ज़ाते अक़दस पर, दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। दिल उसका नूरे ईमान से मुनव्वर हो नहीं सकता। आइए हज़रात अब कुछ चंद कलाम आपकी खिदमत में और हाजिर कर दूं। बार बार जाऊं और फिर आऊं तो ऐसा भी खतरा कभी कभी होता है कि भाव बनाने के चक्कर में भाव गिर जाता है। कुछ इस्लाही शेर, अभी एक बच्चे ने 4 मिसरे का मुझे हुक्म दे दिया है, मैं उस बच्चे के हुक्म की तामील में